Намашкар, здравствуйте. Я хочу сегодня вам показать в Санкт-Петербурге, в России, где вы можете купить приправы индийские. Friends, आज मैं आपको इंडियन शॉप में लेके आया हूँ जहाँ पर आपको मसाले, अचार ये सब मिलेगा। видно. Привет. Намасте. Добрый день. Здравствуйте. Как у вас дела? आपका हाल कैसा है? как вас зовут? Андрей. Андрей. इनका नाम अंद्रे है। आप इस शॉप में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? Сколько лет вы работаете в этом магазине? Практически с открытия 8 лет. ये 8 साल हो गए हैं शॉप को और 8 साल से ही ये जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। Как называется ваш магазин? आपकी दुकान का नाम क्या है? Магазин Виджай, индийские специи. शॉप का नाम विजय इंडियन स्पाइस के नाम से जानी जाती है। विजय ही क्यों इसका नाम रखा गया? Почему именно विजय индийские специи? Ну, изначально традиционно были индийские специи, а потом переименовались в Виджай как победитель, но люди привыкли к старому названию, поэтому называем и так, и так. इनका कहना है कि इनकी शॉप का नाम विजय इसलिए रखा गया है कि वो जीत का जैसे विजय करते हैं किसी भी चीज पर, तो उसके सिंबॉलिकली इन्होंने अपनी दुकान का नाम विजय रखा है। और इंडियन स्पाइसेस साथ में इसलिए लगाते हैं ताकि लोगों को इजी रहे समझने में। Расскажите, сейчас в связи с пандемией, какие трудности поставки продуктов из Индии вы испытываете? आप जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इसके लिए आपको क्या तंगियां आ रही हैं? इंडिया से सामान आ रहा है, नहीं आ रहा है? Практически никаких трудностей не испытываем. Единственное, что тяжело удовлетворить любой спрос. Вам нужен лист другой, кому-то что-то еще. Все удовлетворить желание физически невозможно, но у нас полки не пустые, всем что-то найдется. इनका कहना है कि हमारे यहाँ सारा सामान है और डिलीवरीज इंडिया से प्रॉपरली आ रही हैं, बट हर क्लाइंट की मांग पूरा करना बहुत मुश्किल है। Покажите, что вам больше всего нравится вот в вашем магазине, который хорошо продается. आप अपनी शॉप में वो चीज दिखाइए जो सबसे ज्यादा बिकती है। Ну, это практически все, начиная отсюда и до окна. Это, в частности, шри-ланкийская корица. ये दालचीनी है, ये श्रीलंका से आती है। तो इनका कहना है कि ये बहुत बिकती है यहाँ पर, बट उन्होंने तो ये भी कहा है कि और भी चीजें यहाँ पर बहुत बिकती हैं। अब ये देखते हैं। Далее, конечно же, без кардамона никуда не обойтись. इलायची के बिना रशिया में भी किसी का काम नहीं चलता, तो कहते हैं ये बहुत ज्यादा बिकती है। И зеленый, и черный. यहाँ पर ग्रीन कलर की इलायची भी है और काले रंग की भी बड़ी इलायची है, जो हम बड़ी इलायची कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर Розовая соль в одном ряду стоит. Это каждый день пользуется спросом. यहाँ Черная соль. यहाँ पर रोज कलर का जो सॉल्ट है, जिसे हम काला नमक भी कहते हैं, सेंधा नमक भी कहते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये देखकर मैं खुद बहुत आश्चर्यचकित रह गया। Я очень удивлен, что здесь черная соль пользуется большим Пользуется спросом, ее не хватает, покупают постоянно. Вы знаете, что вытащите мне одну упаковку отсюда? फ्रेंड्स, ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ।
मुझे तो ब्लैक सॉल्ट जो है सैलेड में डाल के बहुत मजा आता है खाने में. Салат можно добавлять, очень вкусно. А у вас что еще есть, то, что хорошо пользуется Вот эта спросом? вся линейка пользуется спросом. Ну, традиционно это король специй Kitchen King, приправы для чая, первые места. Кафе и рестораны также хорошо покупают бирьяни, чанки чат. И все, говорю, здесь все скупят за неделю. Каждую неделю поставка, каждую неделю все скупают. ये सारी जो इनकी मसालों की लाइन है MDH का मेनली बहुत पॉपुलर है यहाँ पर, बहुत अच्छे से यहाँ पर बिकता है और कहते हैं हर बार हमें इसको रिफिल करना होता है यहाँ पर भी और स्टॉक्स में भी रिन्यू करना होता है. तो MDH का मसाले बहुत बिकते हैं. रेस्टोरेंट वाले यहाँ पर बॉम्बे बिरयानी का मसाला लेके जाते हैं यहाँ से, फ्राइड फिश का मसाला यहाँ से लेके जाते हैं. बाकी आप ये देख ही रही हैं, ये मीट करी मसाला, चिकन मसाला, पाव भाजी मसाला, चना मसाला, सब्जी मसाला, सब तरह का मसाला है. और вот здесь они в открытом виде продают, да? Сами развесной И товар. кардамон, и корица, и куркума, турмерик. हल्दी यहाँ पर मिलती है, टर्मरिक, लाल मिर्च के भी पैकेट हैं यहाँ पर. इसका मेरे को बड़ी मतलब मिर्च है यहाँ पर, बट इसका नाम पूरा मेरे को नहीं पता. और दालचीनी का पैकेट है, это корица. Чили перчики у нас вот в такой упаковке идут, острый чили. ये साबुत मिर्च है, острый чили перец. Я беру. Пожалуйста, еще 3 упаковки такие. Ну и вообще я кориандр сыплю везде, абсолютно везде. तो ये धनिया मसाला है मेरे ख्याल से. तो ये कोरिएंडर सीड्स, अब मुझे इसको हिंदी में नहीं आता है, कोरिएंडर सीड्स हैं ये. जीरा भी यहाँ पे है. Ребята, здесь जीरा тоже продается. И молотое, с семенами. और молотая जीरा есть у вас? Давайте доставайте. Давайте. О, вот что я. Это я очень долго искал. Мамине जीरा молотая кончилась. मेरे मदर ने जो जीरा मेरे लिए दिया था वो अब खत्म हो चुका है. तो अब ये वाला जीरा मेरी जान बचाएगा. Ой. Ребята, я хочу специально для женщин спросить у Андрея, что для женщин у них есть, какая индийская косметика у них здесь находится. मैं अंद्रे से पूछना चाहता हूँ कि लेडीज के लिए उन्होंने कुछ सामान रखा हुआ है इंडियन कॉस्मेटिक से. तो चलिए. Давайте начнем с уходовых средств для волос. ये बालों के लिए तेल है यहाँ पर, आंवले का तेल है. और आप लेडीज को तो पता होगा कि किस तरह का ट्रेडिशनल तेल यहाँ पर यूज किया जाता है. देखिए, खाड़ी ट्रेडिशनल हाशमी का है तेल. Это весь отдел масла. Это вот верхняя полочка масла для волос. Масла лечебные для тела. ये बॉडी के लिए ऑयल है. Массажные масла. ये मसाज करने के लिए बॉडी के लिए ऑयल है. Ну и традиционное кокосовое масло годится и в косметику, и в пищу, и на волосы, и везде его используют, кто во что гораздо. Барака экстравертом со Шри-Ланки. Здесь будет и мазаться, в общем. ये इन्होंने दिखाया है कि कोकोनट का ऑयल है इनके पास. इनके कहने के मुताबिक इनके क्लाइंट्स उसको बालों में भी लगाते हैं, बॉडी पर भी लगाते हैं, खाने में भी डालकर खाते हैं. और ये बाराका कंपनी का है जो श्रीलंका में प्रोडक्शन करते हैं. К сожалению, люди болеют, поэтому расширяем линейку индийских препаратов, БАДов, так называемых. Здесь лечат люди все. Абсолютно все. Большой выбор шампуней. इधर क्योंकि लोग बीमार भी होते हैं, तो जो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर दवाइयाँ भी हैं. संगम कंपनी के हर्बल्स यहाँ पर हैं, तो वो एक आयुर्वेदिक चीज़ आ जाती है. तो ये पूरी लाइन उनकी
है जो अलग अलग बीमारियों से मदद करती है आदमी को ठीक होने में. Вы какой косметику любите рекомендовать своим посетителям? आप अपने क्लाइंट्स को कौन सी कॉस्मेटिक रिकमेंड करते हैं अपनी तरफ से? Абсолютно любой продукт, что за 100 рублей, что за 1000, доставит удовольствие и даст эффект. Абсолютно любой. Но есть среди них и те, которых нельзя обойти вниманием. Это, к примеру, шафрановое масло для лица. इनका कहना है कि ये सभी प्रोडक्ट्स जो 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के हैं उसको रिकमेंड करते हैं, बट ये वाला जो ऑयल है ये हल्दी का ऑयल है, इसमें फ्रेगनेंस है, तो ये जरूर रिकमेंड करते हैं अपने फेस पर लगाने के लिए, अपने पार्ट गर्दन पर लगाने के लिए, और उससे फीलिंग अच्छी आती है. Все шампуни носят целебный и ухаживающий характер. Это и выпадение, и увлажнение. Любой из них возьми, по заявленному требованию от покупательницы вы получите нужный эффект. Вот взять не самый дорогой для объема. От него волосы утром вот так примачивать надо. ये शैम्पू जो लगाए हैं इन्होंने इधर, तो जो कॉस्मेटिक है ये सब बालों के इलाज के लिए है, तो अलग अलग डिमांड होती है और जैसी आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से इनके पास हर तरह का इंडियन हर्बल शैम्पू भी हैं यहाँ पर. और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये कहते हैं कि ये जो चीज़ है इसको लगाने से आपके बाल जो हैं सुबह जब लगाएंगे तो खड़े खड़े रहेंगे. Волосы будут стоять как штыки, Вот так вот. как ежика, Я да? сам пользовался, да, примачивать. ये वही पॉजिटिव. इनका बताना है कि इन्होंने भी ये लगाया था और इनके बाल ऐसे खड़े हो गए थे जैसे स्याही के होते हैं. आप еще покажите और दिखाइए. Если волосы жирные, вот у меня корни жирные, например, а кончики сухие, вот это хорошо вычищает волосы. Можно не часто пользоваться, но волосы остаются чистыми и здоровыми. семена черного. अगर आपके बालों में बहुत सारा ऑयलीपन आ जाता है, भारीपन आ जाता है, तो उनको सूखा करने के लिए ये वाली चीज़, ये वाला शैम्पू, ब्लैक सीड आयुर्वेदिक शैम्पू है ये, तो इससे आपके बाल बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएंगे. ज़्यादा लगाने की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं ये. Также рекомендуем всю линейку масел для лица. Это вы просто получите удовольствие и нужный эффект. Лифтинговое масло Барака лидирует и по продажам, и по отзывам. Покупательницы все абсолютно им довольны. ये लिफ्टिंग ऑयल है और बराका बनाती है कंपनी, तो इससे आपकी जो फेस है उस पर थोड़ा फिट हो जाती है. जैसे आप मास्क वगैरह लगाते हैं तो फेस ताकि यंग लगे, तो इसको लगाने से आपका फेस लिफ्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है. तो ये उन्होंने दिखाया, अभी गिरने लगा था. Попробуйте вот такую смесь. Пробовали у нас? Это используется как крем для лица, называется масло шафрана. Самый продаваемый у нас продукт. Это веки, это шея, это зона декольте, это питание, увлажнение, омоложение, устранение дефектов кожи. Потратите. Используется оно просто. Мылось ручками воду разгоните и на влажную кожу. यहाँ पर रशियंस आते हैं खरीदारी करने के लिए, तो मैं उनसे ही पूछता हूँ कि उनको ये कैसा लगता है. Я хочу спросить вас, как часто вы сюда ходите и что вам здесь нравится? К сожалению, пришла только первый раз, पहली बार आए हैं यहाँ पर. इन्होंने но слышала уже давно об этом магазине. У меня родная сестра, постоянная посетительница этого магазина, давно рекомендовала. Раньше ходила из этого магазина, знаете, Гималая, но мне сказали, что здесь выбор. В общем, рекомендовали еще сюда зайти. इनकी जो सिस्टर है वो यहाँ पर परमानेंटली आती है, बहुत टाइम से आ रही है और उनको यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा लगता है और इनको रिकमेंड किया है कि यहाँ पर आए. Расскажите, что сегодня вы что хотели купить здесь или просто пришли посмотреть здесь? Хочу просто смотреть, конечно, купить. देखने, मैंने इनसे पूछा कि ये देखने आए हैं सिर्फ या कुछ खरीदने आए, तो कहते देखने से कोई फायदा नहीं है, हमें खरीदना भी है.
мои устают. इंडियन स्पाइस खरीदने आए हैं। Поэтому обязательным вариантом это специи. И дочери понадобились шампуни свежие. Очень ароматные. अपनी बिटिया के लिए शैम्पू लेने आए हैं और ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली हम इंडियन स्पाइसेस जरूर लेके जाएंगे. А почему именно индийские специи? Что вы в них находите? Ну, они настоящие. Хочется сказать. Настоящие, По вкусу. ароматные, Да. по вкусу. А какие приправы вы пользуетесь вот, индийские? Если Куркума, перец, गरम मसाला, грамм масала есть, да. ये अपने खाने में गरम मसाला मैडम डालते हैं और हल्दी डालते हैं, लाल मिर्च का ये प्रयोग करते हैं. तो देखिए आप रशिया में इंडियंस की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पर रशियन लोग बहुत पसंद करते हैं इंडियन खाने को. Я выражаю вам благодарность. Индийским людям будет интересно смотреть, как в России русские люди ценят индийские приправы. Thanks. Просто не представляю, что называется, подсела. स्टार्टिंग ही ऐसे किया था कि इंडियन स्पाइसेस में मुझे ये अच्छा लगता है कि वो प्योर होते हैं और उनकी क्वालिटी, खाने का टेस्ट और एरोमा जो आती है खाना बनाने में, उसका बिल्कुल अलग ही स्वाद होता है. और अब मेरे को आदत पड़ गई, अब मैं बिना मसाले के खाना नहीं खा सकती. बिटिया के लिए अब चूज कर रहे हैं शैम्पू. Спасибо вам огромное. Желаю вам удачи. Андрей, अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपके पास सामान लेने आते हैं तो कौन सा दिन हम डिसाइड करें ताकि हमारे को रिडक्शन मिले, या कितना सामान हम लें ताकि हमें वो रिडक्शन मिले. Андрей, расскажите мне, пожалуйста, какой день нам выбрать, чтобы у нас была хорошая скидка, или вот сумма набранная вот по заказу, чтобы у нас получилась хорошая скидка. Надо же спросить. В нашем магазине 4 раза в месяц традиционные скидки для всех абсолютно на любую сумму покупки. Хоть на 10 рублей, хоть на 100, 7% на весь ассортимент. В любой день, придя от 2500, у нас скидка 5% и 10% от 5000. अगर आप एक साथ थोक में 2500 रुपये का सामान लेंगे तो आपको 5% का ये देंगे ऑफ. अगर आप 5000 का लेंगे तो आपको 10% का ऑफ कर देंगे. ये एक और चीज़ है इनके यहाँ, ये देखिए 7% ये ऑफ करते हैं. कोई भी आप कितना भी महंगा या सस्ता सामान ले. Friends, दिखाने तो आया था मैं आपको शॉप. Друзья, я хотел вам показать этот магазин, но сам кучу покупок сделал. मैं अपने लिए बहुत सी चीज़ें खरीद चुका हूँ. ये मैंने लिया है, आपको दिखाया था. Я буду пробивать, а вы складываете. Давайте. अब आप देखते जाओ कितना सामान मैंने ले लिया है. ये काला नमक, черный соль, Красный перец, перец стручковый, чили, मिर्ची. लाल मिर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है, रशिया में मिलती नहीं है. चिली बहुत ही हल्की होती है वो. तो ये 3 पैकेट मैं ले रहा हूँ आज इनसे. ये बाल खड़े करने के वाला शैम्पू है, ट्राई करके देखूंगा कैसे होते हैं खड़े मेरे बाल. От этого волосы стоят дыбом, покупаю, посмотрим, у меня волосы поднимутся дыбом или нет. ये मेरे बिटिया और मिसिस के लिए है हिमालय का. Это для дочки, для жены. Это тоже для жены. Ну и я сам буду пользоваться. И А это слушайте все вместе, это подарок. वाओ भाई, ये इन्होंने गिफ्ट दिया है अंद्रेय ने. Манго-пюре используется и в чистом виде, и это готовый десерт. И с мороженым, и с кокосовым молоком, и творог, и все, что кушаешь, сладкое, можно и так взять и банку съесть. Я больше чем уверен, вы ее слушаете сразу, без добавлений куда-нибудь. मैंगो प्यूरे इन्होंने हमें गिफ्ट किया है. कहते हैं आप कहीं पर भी डाल के इसको खाएं, चाहे आप आइसक्रीम में भी डाल लेंगे तो आपको अच्छी लगेगी. बाकी आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी. Вы наверняка больше меня знаете
где использовать пюре из манго. Так что это подарок. Спасибо вам огромное, Андрей. На здоровье. Я просто очень признателен. Мой телефон где-то тут был. Где он? У тебя? Давай. Оплату-то я он будет делать? Сколько набежало? 1342 рубля. तो ये मेरा बिल बना है 1300 कुछ रुपए। तो ये कार्ड से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। भाई फैमिली के लिए क्या नहीं करना पड़ता, ради семьи все что угодно। Вот чек, मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगी नहीं चीज़। Спасибо вам огромное. Я хочу выразить благодарность нашему другу, который здесь работает так давно, мистер Андрей. Спасибо вам огромное. Будем Всего вам стараться доброго. сделать еще лучше наш магазин. Мы всегда с Индией дружили с советских времен. Надеюсь, это все продолжится. इन्होंने जाते जाते एक बहुत प्यारी बात कर दी है कि हम पुराने टाइम से ही इंडिया से प्यार करते हैं और इंडिया के साथ फ्रेंडशिप रखी है और हम इस शॉप को और भी अच्छा बनाएंगे। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है सेटअप और भी बड़ा हो, और भी वैरायटी का सामान आपको मिले। Надеюсь, что вам это видео понравилось. Все. Friends, goodbye. До свидания.